پر یہ براہ راست مدنی مذاکرہ نشر کیا جا رہا ہے. ایک سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت میں سب سے پہلا اور بنیادی کام کون سا ہے جس میں والدین کو ابتدائی سے توجہ دینی چاہیے؟ بچہ جب زبان کھولے، بولنا شروع کرے، تو حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا جائے کہ پہلے یہ سب سے پہلا جو لفظ بولے یہ لا الہ الا اللہ یہ بولے. ادھر تو ٹاٹا پاپا سکھاتے ہیں، ممی ڈیڈی سکھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس نے ممی بولا. اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے گا. اور جب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یوں تو بول تو نہیں، وہی بول کا لفظ بھی نہیں، اس کو کیا پتا بول کیا ہوتا ہے. تھوڑا سمجھدار ہوگا تو بول، وہ گیند کو بال بولے گا، یہ گول گول جو ہوتا ہے کھیلتے ہیں جس سے. تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے. پہلے کے دور میں جو میں نے دیکھا ہے وہ بتاتا ہوں کہ بچوں کو جھولا ڈال دیتے نا تو مائیں پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب آپ نے دیکھا یہ بچپن کا ماحول، جو دوسرے جو بڑے یعنی عمریں جن کی تھوڑی مناسب ہیں وہ سب کو یہ پتا ہوگا یہ ماحول تھا. اب ماحول یہ ہے کہ پنگوڑوں کے اوپر کچھ جھومر سا لٹکایا جاتا ہے اور وہ میوزک اس میں سے سنائی دیتا ہے. اب یہ بچہ کیا لا الہ الا اللہ کیسے پڑھے گا؟ تو شروع سے اس کے کان میں رس گھولتا تھا لا الہ الا اللہ کا کلمہ بچے کے. تو وہ خود بھی اب کوشش کرے گا، یہ جب بار بار سنے گا ماں یہ لوری سناتی ہے، لوری بولتے ہیں اس کو، تو لا الہ الا اللہ 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 یہ بھی پڑھتے تھے بچے کو پنگوڑے میں، رسی سے اس کو جھلاتے تھے. اب تو ہو سکتا ہے بٹن دبا کر جھل جاتا ہو جھولا. تو یہ کہ اگر مذہبی گھرانوں میں اگر یہ ماحول نہ ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تو وہ بنا لیا جائے. اور سارے مسلمان جو ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں ہے نا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث پاک ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تو بڑی فضیلت ہے اور یہ تو سب کو کہتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کو جب کرسی سے اٹھتا ہوں، میں آپ نے 12 نوٹ کیا ہوگا مائک لگا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیوں پڑھتا ہوں پتہ ہے؟ نہیں پتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں موقع بموقع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان کو عادی بناؤں تاکہ آخری وقت نکلے تو یہی نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس واقعے سے مجھے یاد پڑتا ہے، شاید مجھے یہ وہ سوچ ملی. ان کا واقعہ یہ کہ سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی لو تو سیدھے ہاتھ سے. ویسے ہے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب لو تو سیدھے ہاتھ سے، دو تو سیدھے ہاتھ سے، کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے. یہ شاید 2 حدیثوں کا مضمون ہے یہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے عادت بناؤ تاکہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیا جائے تو تمہارا سیدھا یاد اٹھے. تو نیکیوں کا اعمال نامہ نیکوں کا سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور گناہ گاروں کا الٹے ہاتھ میں. اور کافر کو پیٹھ توڑ کر پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اللہ کرے ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے. لیکن مصیبت اتنی ہے، میں نے 100 مرتبہ سمجھاؤ یہ عادت جاتی ہی نہیں ہے. اب ادھر سے کوئی دے رہا ہے تو یوں ہم لے لیتے ہیں، ادھر سے دے رہا ہے تو یوں لے لیتے ہیں. سنت کی توجہ نہیں ہے، بس جہاں سہولت یوں یوں لینا دینا، کھانا پینا. کھانا کھا رہے سیدھے ہاتھ سے تو یوں دانے گرنے نہیں دیتے. بعض لوگ یہ اچھا کرتے ہیں کہ چلو گرے تو ہاتھ میں گرے، پھر یہ رونگ نمبر لگا دیتے ہیں. الٹے ہاتھ سے منہ میں دانے جو ہیں ڈال دیتے ہیں. یہ نہ ہو، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر سیدھے ہاتھ سے کھائے. دانے اٹھا کر کھاؤ، ہم یہ ترغیب دیتے ہیں.
दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, कि जो दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खा ले, ये हूरों का मेहर बनेगा और इसकी औलाद कम अक्ली से महफूज रहेगी। इस तरह के फजाइल हैं। लेकिन हमारे यहाँ बस ये जरासीम लग गए होंगे। जरासीम तो अब लगे हैं, फेंक देने से लग जाएंगे जरासीम। अरे इसराफ के जरासीम लगेंगे, ज़ाया किया तो गुनाह के जरासीम लगेंगे। तो ये मतलब ये उल्टी सीधी तहजीब में बहुत चल पड़ी हैं। तो इनको दूर करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लिया है, तो रोटी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का वो मकान आलीशान था, तो वो रोटी ज़मीन पर आपने पड़ी पाई, तो रोटी का टुकड़ा उठा के उसको पूंछा और तनावुल फरमा लिया, ने खा लिया। और फिर ये कि इरशाद फरमाया कि आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो, कि जब ये किसी कौम से गई तो पलट कर नहीं आई। हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर पूछा, फिर तनावुल फरमा लिया यानी खा लिया, और फरमाया आयशा अच्छी चीज़ का एहतराम करो, कि ये चीज़ यानी रोटी जिस किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई। यानी अगर नाशुक्री की वजह से किसी कौम से रिस्क चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। एक और हदीस अबू अब्दुल्ला अल्लामा हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्रिमुल खुब्ज, यानी ऐ लोगों रोटी का एहतराम करो। एक और हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दस्तरखान से खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए वो खुशहाली की जिंदगी गुजारता है और उसकी औलाद और औलाद की औलाद कम अक्दी से महफूज रहती है। हवाला जामिउल अहादीस लिस्सुयूती जिल्द 7 सफ़ा नंबर 144 हदीस नंबर 21480। तो यूं बहरहाल ले के हम लोग बस वो न सीधे हाथ से लेने देने की आदत बनाते हैं, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का काम, हम ये भी काम नहीं करते। तो ये जो भी आज अर्ज किया भी मैंने, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आदत बनाई जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पिंगोड़े में बच्चे को जब झुलाएं तो इसकी कोशिश करें, और ये म्यूजिक मत सुनाएं, म्यूजिक सुनेगा तो बेचारा फिर आप ही तो बोलते हो तो यूँ होता है तो यूँ होता है तो यूँ होता है तो ये होता है, तो ये सब होगा ही ना। शुरू से जब इसको शैतानी आवाज़ें कानों में हम डालेंगे और टीवी खोलकर गुनाह भरे चैनल चलाएंगे उस पर और डांस दिखाएंगे बच्चे को, तो बच्चा हंसता है, उछलता है, बाजुआ टांगे भी थिरकाता है, तो बोले खुश होते हैं, तालियां हो जाते हैं। ये फिर आपकी तालियां बजेंगी, ये सब बन कर निकलेगा। खुदा न खास्ता इसको अल्लाह का नाम सिखाओ, नमाज पढ़ाओ इसको। जब ये इस काबिल हो जाए 7 साल का हो जाए तो वालिद के लिए ये वाजिब है कि हुक्म करे, सरपरस्त वालिद जो भी है वो हुक्म करे कि नमाज ये पढ़े, जैसी इसको आती है पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता सिखाता रहे। 10 साल का हो तो अब इसको और सख्ती करनी पड़ेगी और पढ़ाना होगा इसको नमाज, और सिखाना भी है नमाज। इसी तरह रोजे की ताकत है, 7 साल का हो गया तो ये बहाने नहीं चलेंगे कमजोर है, रोजा रखने की ताकत है तो रोजा रखवाना वाजिब है, ये वालिद पर या सरपरस्त पर। और 10 साल का हो तो और ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन आप बताए 7 साल के बच्चे इस माशरे में जब इनके अब्बू नहीं रखते तो ये बेचारा क्या रखेगा बच्चा। 7 साल के बच्चे पूरे रोजे, तो ये मजहबी घरानों में भी बहुत कम मिलेगा। ये माओ को बड़ा वहम होता है, ये कमजोर हो जाएगा। अरे ताकतवर हो जाएगा,
सूमू तसिहू, हदीस पाक में है सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। अब आइंदा रमजान के लिए अभी से नियत कर लें अपने बच्चों को, कज़ा नहीं करवानी इनको, बल्कि बच्चा रखकर तोड़ भी देगा तो उसको कज़ा का हुक्म नहीं देंगे, ना नमाज का ना रोजे का। तो ये कि नियत कर लें कि अब जो अगर वाकई आपने नहीं रखवाया इस उम्र के बावजूद, और इंग्लिश नहीं, इस्लामी साल सने हिजरी में कुछ दिन कम होते हैं इंग्लिश के मुकाबले में, इंग्लिश इस्लामी साल से 7 साल का पूरा हो जाए तो अब ये अहकाम जो मैंने बयान किए ना ये उस पर आएंगे। तो अभी नहीं रखवाया तो तौबा करें, माँ रुकावट बनी है वो भी तौबा करें, अभी कर लें, क़यामत के दिन मुश्किल खड़ी हो सकती है अल्लाह नाराज हो गया तो। और आइंदा के लिए सब नियत करें कि अपने इन बच्चों को भी नमाजें, तो अभी से 7 साल का हो गया तो आज से, कल से शुरू, जुम्मे से शुरू, ला ला ला, आज की इशा का टाइम अभी बाकी है, बहुत सारा टाइम बाकी है, सुबह सादिक तक टाइम है, आज की इशा भी पढ़ा लें। और आप लोग भी मत छोड़ा करें नमाज, कि जो कोई जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे गुजर कर वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो नमाज तो छोड़नी ही नहीं है, तो कोई सूरत में नमाज तो पढ़नी पढ़नी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी, यहाँ पर एक सवाल आया है कि नमाज और दुआ में तड़प कैसे पैदा करें। पहले नमाज पढ़ते हुए दुआ में तड़प थी, आंख में आंसू आते थे, अब वो तड़प नहीं, इसका जवाब इरशाद फरमा दें। तो तकरीबन सभी के साथ ऐसा होता है कि जब शुरुआत में आते हैं तो खुशू खुशू होता है, जज्बा होता है। तो मैं जब पहले इज्तिमात में बयान किया करता था, सिक्योरिटी इशू भी नहीं होते थे, तो मैंने नोट भी किया था कि शुरू में इज्तिमा, हफ्तावार इज्तिमा की बात कर रहा हूँ, वैसे ही माह अप्रैल माह इज्तिमा है तो इसकी भी तजदीद हो जाए न, जो मतलब मैं जो कह रहा हूँ इससे है तो वो फिर संभल जाए कि नया होगा आगे आगे आके बैठेगा और उसका अंदाज ही अपनी जगह पर। फिर जूं जूं ये कुछ वक्त गुजरेगा ना, आहिस्ते 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 पीछे हटना शुरू हो जाएगा, फिर पीछे, फिर दोस्तों के साथ बिल्कुल गेट पर बातें कर रहा होगा। ये मुबालगा है, लेकिन मैंने नोट किया बातों को कि शुरू में आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे। तो अब ये कि चूंकि अब ये माह अप्रैल जो है माह इज्तिमा है, तो जो इस तरह अब ये कि पीछे हट गए वो लपक के आ जाए, अज्जिल अज्जिल, आजा आजा जल्दी आजा, और अब आगे बैठना जुमेरात को इज्तिमा में फिर एक बार शुरू कर दें। ज़रा जितना इसमें जल्दी आएंगे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, बाहर तो बातें करेंगे तो क्या सुनने को मिलेगा, बल्कि दूर भी बैठेंगे तो कोई गुजरेगा तो कोई किसी को नहीं लगेगी, तो कोई तो दो ऐसे भी आके बैठ जाएंगे कि जो आपस में बातें करते होंगे, तो आपकी तवज्जो वहाँ बढ़ती रहेगी। आगे आओगे तो यहाँ कोई बातें करेगा नहीं और सुकून से आप सुन सकेंगे, तो सीखने का ज़्यादा चांस है। यही मदनी मुज़ाकरे में भी, यही कोई भी मतलब हल्का हो, दीन सीखने का दर्स हो, जो भी हो, आगे जो बैठेगा ना उसको सीखने का ज़्यादा मौका है, पीछे थोड़ा कम। हम बस समझो और गौर करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।